बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वो मुसलमान बहन भाई जिन्होंने आज ईद मनाई है, पाकिस्तान में भी आज ईद है, आप तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप अपने प्यारों में इंजॉय करें। पाकिस्तान में लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग जो हैं वो खौफज़दा हैं। जो कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो कि पिछले साल किया गया और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, इसके ख़िलाफ़ जो कोई भी बात करता है और जो कोई भी इस हुकूमत से, PDM की जमातों से और हमारे इदारों से सवाल करने की कोशिश करता है कि आपने इस मुल्क का बेड़ा क्यों गर्क किया, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक आम आदमी जो है वो पिस कर रह गया है। पिछले साल अप्रैल से पहले जो लोग ज़कात देते थे, यकीन करें कि अब वो ज़कात लेने वाले बन गए हैं। सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं। लोग आटा हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल लोगों ने अपनी ख़रीदारी जो है उसमें कमी की है और लोग जो हैं वो बेसिक उनके जो हकूक़ हैं वो भी सल्ब हो चुके हैं। यानी जो कोई भी बात करता है उसको धमकियाँ दी जाती हैं, उनके ख़ानदान वालों को धमकियाँ दी जाती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको एक ट्वीट करने पर उनके रिश्तेदारों को हरासा किया जा रहा है। तो इस तरह की शिकायत आ रही हैं। देखें, सवालात जो है ना वो तो लोग पूछेंगे। लोग जो हैं वो सवालात पूछ रहे हैं, सहाफ़ी भी, आम पब्लिक भी, कि महंगाई आखिर क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये रजीम चेंज की ज़रूरत क्यों पेश आई, एक चलती हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया और उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला, नतीजा बुरा निकला है। यानी महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, IMF आपसे डील करने के लिए तैयार नहीं है, कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क भी आपको जो है वो मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, लोग जो हैं वो परेशान हैं, माली मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं बचे, दहशतगर्दी पर हमारा कोई काबू नहीं है। तो फिर लोग सवालात तो पूछेंगे ना। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग सवालात उठाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया और मीडिया में क्या फ़र्क है। देखें, सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, जो भी लोग सोचते हैं, समझते हैं, जो उनके दिमागों में चल रहा होता है, या जो भी लोग जो हैं वो देखते हैं और उनकी सोच, उनकी बसारत के मुताबिक जो कुछ भी होता है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय का इज़हार कर देते हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं और मीडिया पर बैठकर सहाफ़ी जो हैं वो अपने अदारे और जो बयानिया हुकूमत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको दे दिया जाता है वो उसका इज़हार करते हैं। यानी सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं और मीडिया पर बैठकर लोग अपने अदारे की राय का इज़हार करते हैं। आपने सहाफ़ियों का रवैया तो देख ही लिया है कि जो बात उनको बता दी जाती है कि आपने ये बयानियाँ लेकर चलना है अदारे की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या सियासतदानों की जानिब से, तो वो उस राय का इज़हार करते हैं। मीडिया पर तो कंट्रोल्ड प्रोग्राम होते हैं, अपनी तरफ से तो कोई सहाफ़ी कोई बात नहीं करता। अब सोशल मीडिया पर जी अदारों को ये प्रॉब्लम है कि देखें जी, लोग अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। सवाल पूछना अदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं है, वरना मैं अभी आपको साबित कर देता हूं कि सबसे ज़्यादा अदारों के ख़िलाफ़ तो ये सियासतदान खुद बात करते हैं। आम पब्लिक तो नहीं करती। आम पब्लिक तो अपनी फ़ौज से भी मोहब्बत करती है, अपने इदारों से भी मोहब्बत करती है, लेकिन ये सहाफ़ी, ये सियासतदान असल बयानियाँ तो ये लेकर चलते हैं जो इनको बता दिया जाता है। अभी हामिद मीर का ही बयान आप देख लें। अगर ये कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया पर जी लोग अपने इदारों पर कीचड़ उछालते हैं, नहीं, ज़्यादातर लोग जो साफ़ी बैठे हैं ना आजकल PDM की जमातों में, ऐसे सियासतदान आपको मिलेंगे जिन्होंने अदारे के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े बड़े गलत बयान दिए हैं। अभी हामिद मीर का आज का बयान आप देख लें, जो हर तरफ आपने पढ़ लिया होगा, उसने जो बयान दिया है, मैं आपको वो उसी की ज़बानी में आपको बता देता हूँ, ताकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, उसी की ज़बानी जो है ना वो आप सुन लें। जी, हामिद मीर साहब कहते हैं, मुझे और 25 और सहाफ़ियों को जनरल बाजवा ने बताया कि हमारे टैंक चलने के काबिल नहीं हैं और टैंकों में डीजल डालने के पैसे नहीं। जनरल बाजवा सहाफ़ियों को सामने बिठाकर कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं। हामिद मीर,
یہ حامد میر نے آج یہ بیان دیا ہے، میں نے آپ کو لفظ بلفظ اسی کی بات جو ہے وہ بتا دی ہے۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یا ہمارے اداروں کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن حامد میر نے آج یہ بیان دیا ہے۔ تو اس پر کیا حامد میر کو اریسٹ کیا جائے گا؟ کیا اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بتانا چاہیے ہمارے اداروں کو۔ تو سوشل میڈیا پر لوگ بدنام نہیں کر رہے، بدنام یہ خود کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ لوگ تو صرف سوالات پوچھ رہے ہیں، اور سوال پوچھنے پر پابندی کیوں؟ اگر لوگ محب وطن پاکستانی وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، انہوں نے سوال اپنے لوگوں سے پوچھنے ہیں نا، اپنے اداروں سے، اپنے سیاستدانوں سے، یہ حکومت سے۔ دیکھیں عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں کو آپ وزیر اعظم بنا دو، فلاں کو بنا دو، شہباز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو بنا دو، عمران خان کو ہٹا کر آصف علی زرداری کو یا بلاول بھٹو کو یا کسی اور کو۔ یہ عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کو تو روزگار چاہیے، اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن چاہیے، ایک سازگار ماحول چاہیے پاکستان میں جہاں وہ اچھے طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ عام آدمی کے ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے، عام آدمی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہونی چاہیے، عام آدمی کو درو انصاف ملنا چاہیے۔ تو عام آدمیوں کو تو یہ چاہیے۔ عام آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کون بن رہا ہے، وزیر خارجہ کون بن رہا ہے، آپ کون سی چھک چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ عام لوگ تو سوالات پوچھ رہے ہیں اور ان کے جوابات دینے چاہیے۔ ان کے جواب دینے کی بجائے آپ اٹھا کر لوگوں کو ننگا کر کے ماریں گے، کوڑے ماریں گے، ان کو خوف و ہراس کرنے، ان میں فلانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے تو مسائل اور جنم لیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی سوالات پوچھ رہے ہیں ان کے سوالات کے جواب دینے چاہیے ہمارے اداروں کو اور ہمارے اس حکومت کو۔ اب جس طریقے سے یہ گورنمنٹ فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ لوگوں پر جھوٹے مقدمات آپ درج کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں، یہ آپ کے ایکشنز ہیں جو آپ لے رہے ہیں پاکستانی پبلک کے خلاف، یہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو نو ونڈر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان میں ٹورزم نہیں ہو رہی۔ کون آئے گا اس ملک میں؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو سوال پوچھنے پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ ٹی وی چینلز پر بیٹھے یہ جو صحافی ہیں ان کو تو پیسے ملتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر تو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ تو کسی کے بیانیہ لے کر نہیں چلتے، جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر تو آپ دنیا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ پھر تو آپ نے ہار ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ سوالات نہ پوچھیں، بلکہ جو بھی سوال پوچھے گا ہم اس کو ڈنڈے ماریں گے، ننگا کریں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، اس کو بلیک میل کریں گے۔ تو میرے بھائیو اس طرح پاکستان آگے نہیں جائے گا، اس طرح تو حالات مزید دن بدن خراب ہوتے جائیں گے۔ ابھی حامد میر نے یہ جو بات کی ہے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کریں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر یہ بات غلط ہے تو کیا حامد میر کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ سیاستدانوں نے کتنے خطرناک بیان دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے بدنام یہ صحافی کر رہے ہیں، سیاستدان کر رہے ہیں، عام آدمی تو سوال پوچھ رہا ہے، اور اس سوال کا جواب اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔